Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan mana kɛ diɲɛ fan o fan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen, aw bisimila Actuel Media ka jabaranin sanfɛ bi an b'a yɛlɛ k'a fɔ ko an bɛ alamisa la juin kalo tile 30 san 2022 jɛmukan n'an b'o kɔnɔ o de ye on en parle o ye jɛmukan min bɛ lase aw ma tuma ni tuma dɔgɔkun kɔnɔ yɛrɛba minnu bɛ yen an ka se ka jɛ ka masala kɛ u ka faamu caman ka se ka sɔrɔ bi babu kofɔli min b'an bolo o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ko MINUSMA ka mandat kunun olu kɔni ye san 1 mɔnɛbɔ ni ka o fara a kan san 1 kɔfɛ o ko tuguni ko laɲini min kɛla Mali autorité fɛ par la voix du ministre des Affaires étrangères min ye Abdoulaye Diop ye ko MINUSMA bɛ na mais Faransi kɔni ka kana na en appui aérien u y'o a fɔ ko Faransi tɛna na fara u kan walasa baara min kɛ Mali kɔni ka se k'o kɛ gouvernement kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ ko bɛnkan in kɔnɔna na fɛn min san 1 ka fara u ka baaraw kan mais ko olu tun laɲini wɛrɛw kɛ laɲini minnu bɛ yen ni olu ma ta bala kelen dɔrɔn taara Faransi kana fara baaraw kan mais laɲini tɔ baden bɛ yen min ma ta bala o hukumu kɔnɔ Mali ko ale kɔni nisɔngoyalen don ka kɛ ni u ka nin décision ye mais olu kɔni b'a fɔ MINUSMA bɛ na san 1 mais u bɛ bila sansara kɔnɔ c'est-à-dire u tɛ foyi kɛ sans l'autorisation et sans l'aval de notre autorité qui est le gouvernement actuel qui dirige le Mali. Alors, ko kɔni ye ka fɛn min ye kɔni ye ka MINUSMA ka o don sansara kɔnɔna na jɛmukan in walasa an ka se ka ɲɛnamaya an bɛna wele bila maa naani ma bi maa saba disons maa fɔlɔ o ye Seydou Oumar Traoré ale ye kunnafonidila ye maa filanan o ye Amadou Diallo o fana ye kunnafonidila ye maa sabanan o ye Pape Diallo ale bɛ Yirawo Debout sur les remparts la an b'a fɔ ko aw bisimila ko kora an ka jɛmukan kɛnɛ kan on en parle minnu bɛ k'an suit en direct nous reversions cette émission vous pouvez également la regarder sur nos chaînes, sur notre chaîne YouTube Actuel Media et également sur notre site internet www.actuelmedia.net. Encore une fois de plus, madame, je me suis bienvenue dans cette émission. On en parle. À tout de suite. En balma Actuel Media filɛbagaw i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na maa min bɛ an bolo ni an bɛna kuma tɛnku ale la Seydou Oumar Traoré ale ye kunnafonidila ye ale kɔni tɛ maa dogolen bi ka d'a kan maa dɔw kunba o kuma a b'a ka hakilinaw a bɛ olu dankɛrɛma pour que maaw ka se ka faamu caman sɔrɔ a la Seydou Oumar Traoré an ka foli b'i ye. An b'i fo Arabukebe. I bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. Ka Actuel Media filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na. Bɛɛ y'i laminɛ kɔrɔ. N'i y'a ye bi an ye wele bi ma ko kura. Et kunu arabadon juin kalo tile 29 san 2022 an kɔni ye MINUSMA ko olu ye san 1 fara u ka baaraw kan mais entre temps gouvernement fana bɛ ka kuma caya ko olu kun ye recommandation dɔw kɛ minnu ma ta en compte o kuma kɔni bɛ ka sama e yɛrɛ bolo san 1 min dila u ma o ka ɲi wa o ma ɲi walima i y'a ye cogo di ani sama-samani bɛ mun nɔfɛ sama-samani yɔrɔ ka ca et puis anw k'a ɲini ko san 1 ka fara MINUSMA ka mandat kan o ye ko ɲuman ye parce que MINUSMA ye an ka hakɛ de ye fo mɔgɔw k'a faamuya MINUSMA ye ni i ye juru minnu don mɔgɔw la ni kungo y'i sɔrɔ ni juru sara kuma sera i ka juru bɛ sara o a kan ka sara Mali sɔrɔdasiw wulila san tɛmɛnenw na ka taa Faransi bɔ bolo la ka taa Amérique kɛlɛw kɛ o kɛra farafinna jamana wɛrɛw Sudan ninnu ni Éthiopie ani Érythrée Sierra Leone ani Libéria Mali sɔrɔdasiw taara nin bɛɛ kɛlɛ kɛ donc parce que kɛlɛ tun olu fɛ o dɔw ye ci bila diɲɛ sɔrɔdasiw ma olu nana o kɛra bon Ala nana gɛlɛya se anw fana ka jamana ma donc anw fana ye ci labila diɲɛ sɔrɔdasiw ma olu fana nana o de ye MINUSMA ye yarɔ an ka jurusara de don jurusara do kɔrɔ donc ni anw y'a ɲini k'a fɔ olu kana an dɛmɛ o tɛ faiblesse ye o tɛ kojugu ye wa o de ye sariya ye n'u mana o kɛra fitiriwale de ye n'anw fana m'a ɲini anw de kɛra naloma ye o tuma anw y'a ɲini k'u kana mais n'u bɛ na u b'a kɛ anw ta kɛcogo ye parce que ni mɔgɔ nana k'a bɛ dɛmɛ i ka so jɔli la Arabukebe e ko k'an ka so kɛ soden 4 ye min nan'e dɛmɛ o y'a ci o ko ko non ko an k'a ci ko an k'a kɛ soden 120 ye o sotigiya ko b'a kɔnɔ o tuma sotigiya ko b'ale kɔnɔ wa e ta tɛ so ye bilen dɛ e ko an ka sow da bɛ si kɔnɔ fɛ ale ko ayi an b'u da si tilebi fɛ o tuma tigi 2 bɛ so la min tɛ e ye dɛ ayi tigi ye 1 ye so la MINUSMA ko in b'o cogoya de la donc u nana an dɛmɛni kama u nalen u bɛ ka fɛn min kɛ a n'a ye min laɲini o tɛ kelen ye o de kama Abdoulaye Diop taara ka taa f'u ɲɛna Mali mago bɛ nin na an mago bɛ min na o ye MINUSMA ka kɛ
kɛlɛkɛ bere de ye min bɛ taa terroriste kɛlɛ i b'a fɔ armée bɛ k'a kɛ cogo min. Parce que MINUSMA ko k'olu nakun ye ko ka bɛn sinsin ko ka civils lakana. Mais civils de bɛ ka faga bi o. O kɔrɔ de MINUSMA nana n'a nakun ye civils lakanali ye vraiment MINUSMA mago yɛrɛ de jɔra bi. Maintenant munna anw tɛ MINUSMA gɛn. Parce que diɲɛ jamana si kelen tɛ se ka terroriste kɛlɛ o. Ayi o kuma kɔni t'a la. Diɲɛ jamana si tɛ se ka kelen tɛ se ka terroriste kɛlɛ donc anw mana ta an dusu bɛ k'a fɔ MINUSMA ka taa ko an kelen bɛ se k'an ka territoire lakana. Ayi o ye dusu kuma de ye sinon diɲɛ jamana si kelen tɛ se ka terrorisme kɛlɛ Nigéria sɔrɔsi ka ca ni Mali yɛrɛ population kilancɛ ye mais Boko Haram bɛ ka tasuma da Nigériyakaw la. Nigéria sɔrɔsi ka ca ni Mali sɔrɔsi ye siɲɛ 10 siɲɛ 20. Mais terroristes bɛ ka tiɲɛni kɛ Nigéria il a fallu que mɔgɔ wɛrɛw kana intervenir pour que k'u dɛmɛ. Donc bi anw ka jamana mago bɛ dɛmɛ na mais dɛmɛ min don o ye dɛmɛ sincère de ye hɔrɔnya dɛmɛ min bɛ kɛ tiɲɛ kan. Bon MINUSMA dun ka baara tɛ kɛ tiɲɛ kan o de kama Ablaye Diop insistera ka f'u ka baara kɛ tiɲɛ kan. U ka kɛlɛbolo de wuli sa terroristes bɛ yɔrɔ min u ka taa bin yen kan ka terroristes faga. Filanan u bɛ nkalon min tigɛ u tɛ ka kɛlɛ kɛ k'an dɛmɛ o ka bɛn tiɲɛ ma mais u bɛ tila ka n'an ka sɔrɔdasiw ye yɔrɔ minnu lakana u bɛ tila ka taa nkalon tigɛ ka da an ka sɔrɔdasiw la k'an ye exaction kɛ. Donc an ko k'o fana ka dabila. Donc ni laɲiniba fila de kɛra Mali fɛ. Faransi ta dun kɔrɔ. N'a bɛ kuraya a tun kan ka kuraya n'o kan de ye mais o de ma kɛ. O ma kɛ dɛ. U ye mun fɔ? Mali janfara. Mali janfara m'a f'i a janfara fo janfa yɔrɔ caman. Jɔn y'a janfa kɔrɔ? D'abord États-Unis ye Mali janfa parce que États-Unis ni Faransi de ye résolution labɛn min bɛ se k'a to MINUSMA ka na a cogoya kɔrɔ la wa ka dɔ fara MINUSMA ka nafigiya kan ni o ye u ka sɛgɛsɛgɛli ye droit de l'homme ko sira fɛ. Donc o bɛ garant de don Mali sɔrɔdasiw la parce que hali n'i y'a ye Jalasago attaque kɛra Mali l'armée a été prudente. U sumayana tagali fɛ parce que u bɛ siran n'u taara ko dɔ kɛ MINUSMA ɲɛ bɛ u la su ni tile u kana na taa fɔ k'u ye civils faga n'o kɛra jamana minnu b'a dɛmɛ n'o ye Chine ani Russie ye olu bɛ obligé k'u ka dɛmɛ tigɛ parce que n'a fɔra kaban k'i bɛ ka civils faga ou bien i bɛ ka droit de l'homme sɔsɔ maa si t'i dɛmɛ diɲɛ na. Donc Mali janfara o yɔrɔ la. Mais an ma min faamuya n'an bɛ k'o fana ɲɛɲini o ye Russie ani Chine olu tun kan k'u ka veto opposé u m'o opposé olu ko ko u b'u yɛrɛ minɛ. O tɛ finman fɛ o tɛ jɛman fɛ o kɔrɔ ye n'a kɛra cogo cogo bɛɛ ka kan olu la. O dun tɛ Mali arrangé. Parce que tɛmɛnen minnu kɛra n'u ye bɛnbɛnbɛn formé Mali kama Russie ni Chine olu y'u ka veto u y'o opposé mais zeni m'u ka droit de veto opposé mais munna. Yala mɔgɔ b'a fɔ ko gɛlɛya bɛ Mali faamaw donna Mali faamaw ni Russie ni Chine cɛ wa. Ou bien Russiw ɲɛ bɛ u ka intérêt dɔ de la Ukraine kɛlɛ kɔnɔna na ou bien Chinois ɲɛ b'u ka intérêt dɔ de la o de kama hali n'u ma ban ma u b'u sigi k'a lajɛ k'u dabɔ a la. Donc ninnu bɛɛ ɲininkaliw ye mɔgɔ bɛ minnu k'u yɛrɛ la mais wagati de ye cɛbalen ye u bɛ n'a to an b'a faamuya. Senuba Traoré. An ka maaw dimina k'a fɔ ko u tɛ fɛ bilen MINUSMA bɛ baara fɛn fɛn kɛ Mali kɔnɔ yan désormais. K'u t'a kɛ bilen ni an ka bɔ a kalama k'u tɛ baara foyi kɛ n'an ka yamaruya tɛ o tɛ dimi kuma ye. Oui, sisan. Komi o daminɛna a mɛnna o parce que depuis an ye an ka offensive daminɛ. An ye gɔlan don MINUSMA na a tɛ se ka foyi kɛ n'a ma yamaruya ɲini Mali fɛ. Donc comme u y'an janfa ka résolution ta min man d'an ye a t'an arrangé. An fana kɔni an sago bɛ an ta ye parce que an sago y'an ta an ka jamana na. O kɔni ta ye. Donc an y'a décidé k'a fɔ MINUSMA u tɛ se ka pan u tɛ se ka bɔ foyi kɛ n'u m'u sara Mali armée la n'u y'o kɛ dɔrɔn olu kɛlen ka Mali fana ka hakɛ sɔsɔ. Donc MINUSMA kɔni a bɛna kɛ fɛn lankolon de ye halisa parce que tant que Mali ma autorisation di MINUSMA ma u ka opération kɛ Mali territoire kan u tɛ se ka opération kɛ. Donc MINUSMA a bɛna to yen ten u bɛ to kɔɲɔya de la sa. U bɛ to so kɔnɔ i b'a fɔ kɔɲɔmuso. U bɛ se ka bɔ ka mun kɛ bilen ni Mali ma yamaruya d'u ma. O tɛ dimi kan ye wa Mali bolo o tɛ dimi ye wa dimi kan tɛ yan. Ayi dimi kan t'o ye dɛ o bɛ Mali arrangé de parce que mandat min dilen filɛ u ma nin ye kununko.
n'an to ka bɔ ka yala an ka territoire kan n'o man d'an ye o dama nanare hali ni n'a y'u diya n'u ye civil fila faga ka taa o don rapport kɔnɔ u bɛ Mali jigin dingɛ kɔnɔ dɛ o n'a ye min ye an ka MINUSMA cantonné mais MINUSMA a bɛ cantonné dɛ wa n'a cantonné na an bɛ décision ta k'a fɔ MINUSMA ka taa ni MINUSMA tɛ se k'an ka baara kɛ nin ye sira raison de dilen Mali faamaw ma MINUSMA ka taa i b'a fɔ an ye Barkhane ni Takuba gɛn cogo MINUSMA gɛnni fana sira bɛ taa ten c'est vrai an mago bɛ MINUSMA la n'a y'a sɔrɔ u kɔrɔ lajɛya ka kɛlɛ k'an ka territoire kan mais comme o tɛ k'u kɔrɔ lajɛya fo ka na kɛ ngara de y'an sen na donc an b'a fɔ ka taa n'an bɛɛ gɔn bɛ se wa bɔyɔrɔ foyi t'a la n'o tɛ koyi parce que MINUSMA ye Américains ni Faransi de ye bi Mali la n'an bɛɛ gɔn o bɛ ɲɛ n ko n'an bɛɛ gɔn o bɛ ɲɛ wa n'an ye mun kɛ n'an bɛɛ gɔn o bɛ ɲɛ wa o bɛ ɲɛ o droit b'an bolo an bɛ se an kelen bɛ se bon n'an ye bɛɛ gɛn an dɛmɛbaga hɔrɔnw ye minnu ye olu bɛna sa kɛ u bɛna tiɲɛ sira de kan jamana minnu b'a fɛ k'an dɛmɛ olu bɛna tiɲɛ sira de kan sisan o Russie bɛ yan o jamana la wa n ko Russie bɛ yan partenariat pays à pays jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ partenariat Russie bɛ yan o de kɔnɔ donc n'a ka d'an ye an bɛ se ka MINUSMA kɛ jamana minnu bɛ fɛ k'an dɛmɛ yɛrɛ i b'a fɔ Russie formateur bɛ yan cogo min an b'u wele ka na u bɛ n'an dɛmɛ o bɛ se ka kɛ o min tɛ MINUSMA ye voilà parce que MINUSMA ye Faransi ka janfa labɛnnen depuis 2013 an b'o dingɛ de kɔnɔ o de dangɛnɛya mana sisan Faransi ni États-Unis ka janfa dɔ ye et puis i b'a kalama Mali kɛlɛli la bi États-Unis ka jugu ni Faransi ye dɛ Américains ka jugu bi ni Faransi ye an ye Macron kɛlɛ k'a gɛn mais sisan an kan ka Amérique gɛnni de daminɛ an kan ka Amérique ambassadeur gɛn ka Amérique ambassade datugu ka bɔ an ka jamana kan kɔrɔ mun na ka gɛn mun na ye mun kɛ olu fana ye mun kɛ tuguni olu de ka jugu min Mali kɛlɛ la ka tɛmɛ Faransi kan Faransi de bɛ kɛlɛ ɲɛfɛ mais kɛlɛ tɔgɔtigi de ye Faransi ye mais mɔgɔ min bɛ kɛlɛ cɛfarin ye o de ye Américain olu de bɛ ka Mali kɛlɛ bi sur le plan international hali Russie Américain de bɛ ka pression kɛ Russie kan ani Turquie kan pour que u kana an ka minɛn d'a ma awɔ donc Américain fana faralen Mali jugu kan quoi olu b'a la kɔrɔlen o mais u m'u kun bɔ kɛnɛma de mais dogo la sa olu bɛ ka min kɛ o ka jugu ni Faransi ye o o ka jugu ni Faransi ye donc an kan ka Amérique fana gɛn n'an bɛɛ gɔn kɔrɔ ni bɛɛ taara est ce que a lagare na dogala mana dɛ ni sali bɛɛ kana an kun tɛ wa an kun bɛ an kun bɛ o an kun bɛ Mali empire di Ghana ni empire di Mali la empire Sɔngoyi kun tɛ wa o b'a sɔrɔ ninnu ma na wa kɔrɔ ko ba yɛlɛma dɛ kun ni bi tɛ kelen dɛ menace tɛ anw da la koyi kunu menace kun ka jugu ni bi menace ye parce que armée min b'an bolo bi o kun t'an bolo kunun ko mais an y'an ka territoire lakana anw ka menace tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye koyi an ka menace ye ninnu de ye n'a ye ninnu gɛn ka bɔ yen terroriste bɛ taa ka bɔ an ka jamana kan sisan n'i ye terroriste ye yan Faransi ni États-Unis de bɛ yan o témoignage ma bɔ ka kɛ mɔgɔ ma bɔ ka témoignage kɛ k'a fɔ Faransi de b'u équiper olu de b'u larguer olu de b'u recruter ka wari d'u ma wa MINUSMA b'o baara fana de la an ka jamana kɔnɔ donc tant qu'an ma jugu gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana tɛ se ka suma o Seruma dakuɲɛ labanna a fɔra ko MINUSMA bɛ na mais ko sans l'aide aérienne de la France sans appui aérien de la France bon a bɛ ne bolo o ye tare ye o o kɛlen dɔrɔn de ɲɛna la parce que Faransi kun ko k'ale bɛna MINUSMA ka kɔɲɔminan na kɔɲɔminan yɛrɛ awɔ ne y'a f'i ye ko MINUSMA ye kɔɲɔmuso de ye a bɛ so de kɔnɔ a tɛ se ka bɔ kɛnɛma donc ni Faransi kun ko k'a bɛna MINUSMA ka kɔɲɔminan na o ye tiɲɛni faralen ye tiɲɛni de kan an ko an t'o fɛ an y'o fɔ k'o bɔgɔrɔ dɔn u y'o kelen ni dɔrɔn de mɛn donc an kun b'a fɛ MINUSMA ka mandat ka kɛ min ye ani u ka droit de l'homme ko kuma in k'o bila ni droit de l'homme ko bɛ Mali fanga de b'o ɲɛnabɔ Mali autorité ani Mali justice ani Mali sariyatigiw de b'o ɲɛnabɔ ko u sen b'o la an ka maaw bɛ ba droit de l'homme mun na an bɛ ka siran mun ɲɛ kɔrɔ olu de bɛ k'an jalaki olu bɛ tila k'a fɔ k'u bɛ kɛ juge o bɛ ɲɛ wa mun na an bɛ ka ba droit de l'homme o tuma an bɛ ka siran mun ɲɛ an bɛ ka siran min ɲɛ o y'u ka nkalon tigɛ de i b'a fɔ u ye nkalon min d'an na mura u ye nkalon ɲɔgɔnna min tigɛ Gosi u ye nkalon ɲɔgɔnna min tigɛ Mali ni Mauritanie frontière la ka taa Mauritaniens faga ani u ye nkalon min tigɛ Jabali Ɲɔnɔ mara la ka taa fula dɔw faga u bolo sirilen b'u kɔ k'o bɛɛ nkalon da Mali armée la an bɛ ka siran u ɲɛ o nkalon tigɛ de la parce que u fɔrilen d'o la Seruma dakuɲɛ labanna i bɛ se ka mun fɔ ka kɛɲɛ ni bi baro ye mais min fɔ malidenw ye o de ye k'a fɔ MINUSMA ka mandat in nin ye gɔngɔrɔ kerunne de ye tile ma ka gɔngɔrɔ keru tile ma u ye gɔngɔrɔ de keru tile ma
Ouais. Parce que Mali sago b'a ka territoire la an ka décision min bɛ k'a fɔ MINUSMA tɛ se ka bɔ ka opération kɛ n'an ma yamaruya di Mali faamaw Assimi Goïta ni les 5 colonels u b'o kan Mali armée b'o kan Mali gouvernement b'o kan donc il pas de panique. Panique tɛ yen hakilisigi de bɛ yen parce que tant que frein bɛ anw bolo wa radar minnu nana olu de bɛ ka avion an ka espace aérien contrôler o. Kɔrɔ n'i ko ko kɛlɛkɛminɛ min nana ni o ye i ye min fɔ sa radar. Radar bɛ yan mais malgré ça jugu bɛ ka bin an kan halisa Kɔrɔ o kuma ka ca dɛ. Bon radar ko ye mɔgɔw m'a faamuya o. Radar bɛ dilan min États-Unis ni Faransi tɛ ani Russie tɛ wa. Nka an ka radar sanna Russie de a ma san ye wa. Attentat tigɛ Russie wa. A bɛ kɛ Russie. États-Unis radar caman ba tɛ radar min a tɛ 1000 bɔ wa 11 septembre ma kɛ ka taa u ka jamana so belebeleba i b'a fɔ an ka hôtel de l'amitié bɛ cogo min ka to o sabati ɲɔgɔn fɛ wa. O ma kɛ wa tour jumelle ani u ka Pentagone o ma ci wa. O kɛra. Faransi attentat Charlie Hebdo ni a ɲɔgɔnna caman ma kɛ hypercacher ninnu bɛɛ ma kɛ wa. Seri wɛrɛ o kɛla. O tuma dɔrɔn radar t'olu fɛ yen wa. Radar bɛ yen. N ko radar bɛ dilan olu fɛ yen. A bɛ dilan yen. Donc c'est pour te dire que radar bɛ baara dɔ de kɛ o mais radar tɛ n'a ye ne ja sisan k'a fɔ n bɛ don Bamako suguba la n kelen bɛ maa 1000 faga ni n ka PM ye maa a bɛ se k'o bali radar bɛ se k'o bali wa. A tɛ se k'o bali. An bɛ guerre min na o ye guerre asymétrique de ye o n'a fɔra ko kɛlɛdaga filɛ nin ye Manden radar bɛ positionné an bɛ taa jɔ Manden an bɛ kɛlɛ kɛ mais kɛlɛdaga bɛ se ka bɔ Karata a bɛ se ka bɔ Jitumu a bɛ se ka bɔ Banikɔ i t'a bɔ fan dɔ ou bien a bɛ se ka bɔ Kɔrɔfɛ a bɛ se ka bɔ Tilebin fɛ i t'a bɔ fan dɔ e bɛ se ka radar la yaala o tuma radar ye fɛn k'a bɛ ta ka da i kan na ka yaala kɛlɛyɔrɔ la wa. Ayi o tɛ se ka kɛ. An ko i b'a ɲɛsin fan dɔ de ma. Territoire bi pour que k'a labɔ radar la hali radar 20 tɛ Mali territoire bɛɛ bɔ Bamako kelen dɔrɔn mago bɛ radar 10 de la pour que Bamako ka sécuriser. Bamako kelen dɔrɔn. Bamako kelen dɔrɔn mago bɛ radar 10 de la Bamako ka sécuriser an dun ye radar 2 dɔrɔn de sɔrɔ c'est comme une aiguille dans une botte de foin. Komi mɔgɔw fana bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ka dunun ta ka balan ta o radar bɛ yen jugu tɛ se na bilen. Bon minnu b'o kuma fɔ olu bɛ mission min na olu de b'a dɔn kun min na u b'o fɔ o. Mais e m'a mɛn ne da don kelen si k'a fɔ ko radar bɛ kan se ka attaquer tuguni o tɛ tiɲɛ ye o. Radar dilanna jamana minnu fɛ olu bɛ attaquer o. C'est clair. Voilà. Seydou Mara an b'i fo. An b'i fo ka maliden bɛɛ fɔ an bɛɛ ka hakili kɛ kelen ye kow tagacogo ka ɲi parce que jamana bɛ sira min kan an bɛ indépendance sira de kan nin bɛɛ de b'a la n'i ko k'i b'i yɛrɛ ta dɔrɔn nin bɛɛ de b'a la mais i bɛ sigi ni ninnu ye wa an ye Faransi gɛn cogo min an bɛ MINUSMA an m'u gɛn ten n'o ye Américains ye parce que Américains de bɛ MINUSMA kɔkɔrɔ sisan an m'olu fana gɛn ten. Kɔrɔ aw ka tɛ G5 Sahel la bilen aw ka tɛ barikani gɛnna ni MINUSMA fana gɛnna Kɔrɔ n'an tora an télé la a kuma bɛ sɔn ka caya dɛ. Mais min f'i ye hali le 3 ni CEDEAO ma embargo wuli fo ka to Faransi ka sira kan an bɛ bɔ CEDEAO fana na mɔgɔ bɛ k'i yɛrɛ de ye o cɛ bɔ da yɛrɛ bɔ ye ni bolo dimina a bɛ da tigi de kan na. Kɔrɔ kɔngɔ bɛ na dɛ. Ne de bɛ k'o f'i ɲɛna kɔngɔ min bɛ Côte d'Ivoire bi ani Sénégal a tɛ diɲɛ yɔrɔ si sogo kilo ye 800 de ye Côte d'Ivoire sukaro kilo ye 200 de ye Côte d'Ivoire. Cɛkɛ b'u fɛ yen o Kɔrɔ. Malo kilo Côte d'Ivoire 260. Ne yɛrɛ bolo ne y'a san o la minɛ. Bon cɛkɛ min b'u fɛ yen u b'a fɔ o de ma ko Garba. M'a dɔn Garba fana bɛ yen a n'a cɛkɛ. Cɛkɛ y'u ka fantan dumuni de ye dɛsɛbaatɔw de bɛ cɛkɛ dun olu fɛ yen bon sisan cɛkɛ yɛrɛ. Cɛkɛ t'u fɛ yen o tɛ bɔli kɛ sisan parce que bɛɛ yɛlɛmana o kan malo tɛ se ka sa foyi tɛ se ka sa sugu kɛrɛfɛ tɛ poivron den fitinin kelen i b'a sɔrɔ 40 50 poivron. 100 poivron den kelen 100. Abidjan. Tamati den kelen tamati den fitinin 20 pour que tamati ka k'i ka na la n'i ma 1000 don na la tamati la i tɛ se ka k'i ka na bɔ Côte d'Ivoire. Ngo Sénégalais ye négociation kɛ k'a fɔ ko an ka saga ɲɛ u ma malien minnu bɛ Sénégal n'u bɛ ambassade la ani minnu ye juraw ye ko ka saga dɔɔnin na don pour que u ka lahiya sɔrɔ ka faga n'o tɛ lahiya tɛ faga Sénégal ɲinɛ o. Lahiya tɛ faga Côte d'Ivoire ɲinɛ dɛ parce que an kɛlen bɛ ka datugu sagaw ɲɛ. Mais ko an ye da layɛlɛ o da yɛlɛla u ye sisan fana. Sénégal. Da ma yɛlɛ dɛ. Kɔrɔ ko communiqué kɛla.
mega ɲɛ de f'i ye communiqué min kɛra saga hakɛ dɔ de fɔra ko maliden minnu bɛ Sénégal ko bɛ taa di olu ma u bɛ feere olu ma an ko an ka saga min taa san o san n'a bɛ se miliyɔn de ma saga min taara a tɛ tɛmɛ saga 3,000 kan donc o bɛ taa di maliden minnu bɛ yen pour que olu fana an ka tora ka pression kɛ Sénégal kan an kana taa don olu fana gasi la maliden minnu bɛ Côte d'Ivoire n'olu ye silamɛw ye an ka tora ka taa pression kɛ Côte d'Ivoire kan maliden minnu bɛ an kana t'olu tɔɔrɔ o de la saga dɔɔni donna a faamuna kɔrɔ voilà donc a ko bɛ ten cogoya de la Seruma Traoré an b'i fo merci beaucoup i ni ce ɲɔgɔnna la a ko kala bɛ taa 2024 dɛ a bɛ kɛ kɔni ko kala bɛ taa 2024 kalata sigi kɛr'o kan parti politique ni société civile olu yɛrɛ de taara fɔ gouvernement ye ko nin date ninnu a ka kɛ ninnu na d'accord comme olu de ka kuma ka ca k'a kɛ comme ni kalata tɛ foyi tɛ jamana kɔnɔ ni kalata tɛ comme bɛɛ y'a fɛngɛ dɔ kɔrɔ bɛɛ y'a fɛngɛ tɛ yan n'a ma kalata a ma ɲi dɛ ayiwa bon n'i bɛ bɛɛ y'a kɛ ka kalata o k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ kɛ Irisi bɛ k'an lafasa Chine bɛ k'an lafasa États-Unis bɛ k'an janfa France bɛ k'an janfa mais dɔw bɛ yen halisa olu bɛ k'a kɛ comme ni ko tɛ ka kɛ pression b'an kan insécurité b'an kan mɔgɔw bɛ ka fara 130 kalata ko kɛlɛ de bɛ yen i b'a fɔ ko ni kalata tɛ ko foyi tɛ jamana kɔnɔ kɔrɔ est-ce que maa fana bɛ lakanabali in ban kuma dɔn wa n'a ma kalata kuma ka ca dɛ kala bɛ taa o mais kalata bɛ fɛnɛ lié mais condition dɔw de la mɔgɔ minnu bɛ kalata organiser dugu kɔnɔ jɔnni don école maître tɛ wa o don administration tɛ wa o don e ka Mopti mara lajɛ kɛ administration joli datugulen don ani école joli datugulen don a ka ca Douaza région lajɛ i ka Badiangara région lajɛ école jumɛn ni administration joli datugulen don a ka ca hali n'a bɔra gouverneur la mɔgɔ si tɛ hali Douaza gouverneur tɛ Douaza kalata bɛ se ka kɛ yen cogo jumɛn na a kuma ka ca kɔrɔ jɔn bɛ kalata organiser jɔn bɛ bureau de vote dilan jɔn bɛ bulletin dilan jɔn bɛ carte d'électeur dilan jɔn bɛ liste labɛn jɔn bɛ documents électoraux jɔn bɛ olu distribuer k'u sécuriser a faamuna n ko kalata jaabi bɛ di sous-préfet de ma olu bɛ taa di préfet ma sous-préfet ni préfet bɛɛ bolilen don ka na Bamakɔ o y'o kalata bɛ kɛ cogo di a kuma ka ca Amadou Kouba de bɛna taa kɛ an ka jamana représentant o yɔrɔ ninnu na o kuma ka ca dɛ kɔrɔ n'an tɛ fɛ o ka kɛ an b'olu kɛlɛ fɔlɔ de ka se sɔrɔ n'an y'olu kɛlɛ ka se sɔrɔ k'an ka jamana b'olu bolo wagati min na o tuma an bɛ sɔrɔ ka kalata ko kuma fɔ mais n'u pressé don an k'a labɛn kɛ n'a kɛra min ye a tɛna k'an bɛɛ ɲɛna yan ala ka nɔgɔya ni hakili b'a la 2018 Djéné ko mankan bɔra Djéné parce que Djéné dugu dɔw bɛ yen voté ma kɛ yen préfet y'u sigi Mopti dugu kɔnɔ ka résultat dɔ labɛn ka na n'a ye ten a ma kɛ mankan ye wa n ko o de bɛɛ nana ni mankanw ye a faamuna kɔrɔ voilà donc an ka sécurité kɔrɔ fɔlɔ sanni an ka kalata ko kuma fɔ parce que sécurité de ye préalable ye Traoré merci bien c'est moi qui vous remercie merci beaucoup ala ka tile dɛ amina ni tun ye Seru Umaru Traoré ale ye kunnafonidila ye ale de tun bɛ an bolokɔrɔ sisan ale bɔra k'a ka hakilinaw fɔ an ye ka kɛnɛ an ka bi babu ye an bɛ taa ɲɛfɛ sɔnsɔnni maa filanan an n'ale ka ɲɔgɔn sɔrɔ an balima Actuel Media filɛbagaw i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na maa min bɛ an bolokɔrɔ ni an bɛna kuma tɛnku ale la ale ye Amadou Diallo ale ye kunnafonidila ye doyen don anw aîné don min ye baara in daminɛ san caman an bɛ se k'a fɔ depuis an ma don kalan yɛrɛ fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ ten ale de bɛ an bolokɔrɔ an bɛna kuma tɛnku a la babu bɛ an bolo bɛ ni o ye ko san kelen MINUSMA ko olu bɛna o mɔnɔbɔ ni k'a fara u ka baaraw kan Mali kɔni gouvernement kuma sama-samali cɛla ka da olu ko olu kun ye recommandation dɔw kɛ sigi kɔnɔ olu ma ta en compte donc ko hukumu kɔnɔ u b'a fɔ ko ni MINUSMA bɛna baara fɛn fɛn kɛ anw fɛ désormais ko Mali ka kan ka bɔ a kalama u tɛ baara foyi kɛ yamaruya di o ma bɔ anw yɔrɔ kɔrɔ Amadou Diallo an ka foli b'i ye nba i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ aw saha i ka folikan ka lase an filɛbagaw ma yanni an ka don baro la n bɛ Actuel Media lamɛnbaga n'a lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ ko jamana ala k'a kolo suma amina rabi an maliyɛnw ala k'an yɛrɛ kɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ amina rabi juguya minnu b'an ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya min b'an ɲɔgɔn cɛ ala ka jisuma k'a fura ye amina rabi ba kɔrɔ an ye wele bilen ma bi dɔwɛrɛ tɛ ko san kelen farala MINUSMA ka baaraw kan awɔ u n'an ka maaw kɔni bɛ sama-samali la yala i y'a ye cogo di ani est-ce que
Ni tɛ ministre yɛrɛ docteur central kɔnɔ wa? Ayi ne ye min faamuya la. Ministre nana ko ka an dɛmɛ ka jugu banbaganjugu kɛlɛ. Ni ministre yɛrɛ bɛ kɛlɛ kɛ ko fɔ ale ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ taa lajɛ n'o y'a sɔrɔ kɛlɛ la ni tiɲɛni kɛra kojugu jugu minnu fagara n'olu fagacogo ma ɲɛ mɔgɔ sugu minnu fagara. O de la ka taa ɲini sa dɛ. Tubabukan fɔla ko droit de l'homme. O de la ka taa ɲini sa dɛ kɔrɔ. Mɔgɔ min nana ko ale nana i dɛmɛ ko ka jugu kɛlɛ. N'o taara k'ale bɛ jugu défend ko parce que ko jugu ka droit hakɛ bɛ ma d'a ma yɔrɔ kɔni mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲininka est ce que o nana e dɛmɛli kama. A kuma ka ca. San kelen min farala kan o ye san o san de ye o a fɔra depuis a daminɛ ministre ko daminɛ mɔgɔ dɔw y'a ye mɔgɔ dɔw y'a faamu k'a fɔ ko ministre ko an kana to Nations Unies kana don an ka jamana kɔnɔ n'o tɛ o ti taa. Yɔrɔ kɔni a kɛra sisan kɔni a kɛra kɛnɛkan taraki ye o. Voilà donc nin kɔrɔ ye min ye k'a fɔ bon ne kɔni ka faamuya cogo la ministre mana Mali dɛmɛli kama. Depuis na wagati n ka journaliste baara kɔnɔna la n y'a yira k'a fɔ ministre an mago tɛ ministre la an mago bɛ an yɛrɛ dama ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ. Fɔɲɔgɔn kɔ o bɛ se ka don adamadenya sugu bɛɛ la ɲini nɛ olu bɛ ɲɔgɔn kan da kɔnɔ da kelen kɔnɔ mais o bɛ kɛlɛ o. O bɛ kɛ. Mais est ce que u b'u bali ka to ɲɔgɔn kan wa? Donc an balima Suraka n'an dimina ka marifa ta ɲɔgɔn kama an bɛ tila ka kuma a fɔ ka ban o. Depuis tout le temps adamadenya bɛ tan o. Hali ni jamanaba minnu filɛ jamanabaya la bi o n'an bɛ ka fɔ k'olu jamanabaw ye olu ye marifa ta ɲɔgɔn kama. Mais u tilala ka bɛn a la ka adamadenya dilan ka sigi dilan. Bi k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ jamanaba ye. Donc k'a ɲɔgɔnna kɛ. Mɔgɔ si ka monopole tɛ Ala bolo Ala tɛ mɔgɔ kelen Ala bɛ bɛɛ de ye. Ala ye hakili ɲuman di adamaden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye yanni i ka saya cɛ. Donc an k'a fɔ ko an bɛ tigɛ an yɛrɛ la fo ka taa an sogona don mɔgɔ wɛrɛ la mɔgɔ min tɛ fɛ e ka bɔ nɔgɔ la. Yɔrɔ kɔni ɲɛta t'o baara la dɛ. A kuma ka ca. Voilà donc ministre bɛ taabolo min kan bi u bɛ yan u yɛrɛ de n'o tɛ ne kɔni ka faamuya cogo o tɛ yan Malidenw kama. Voilà n'a ma ɲɛ u nana k'u bɛna anw dɛmɛ. I bɛ mɔgɔ dɛmɛ mɔgɔ b'a fɔ n ka dɛmɛ i bɛ fɛ ka n ka dɛmɛ tan. Mais e min bɛ dɛmɛ kɛ e ka ko ayi ne de b'i dɛmɛ tan. O tuma ko wɛrɛ na kɛ dɛmɛ la min tɛ e ka dɛmɛ kɛ min mago bɛ dɛmɛ la o ka laɲini ye dɛ. Kɔrɔ Amadu Jalo. Ministre ko k'olu bɛna anw dɛmɛ baara la mais ko laɲini min tun kɛra Mali fɛ ko Stade de France kana na appui aérien na ko o bɔra la. Awɔ. Yala laɲini ma sabati wa munna an t'u to u ka baara kɛ o fɛrɛ ma. Ayi laɲini sabatira cogo dɔ la o. Laɲini sabatira yɔrɔ min na ni u ka sariya bolo min b'u ka nali yamaruya u ka toli yamaruya. O sariya kisɛ kɔnɔna la sigiyɔrɔ 2 bɛ yen. O b'a fɔ ko a bɛ wajibiya Mali gouvernement ma k'a to ministre mɔgɔ ka munumunu u sago la jamana kɔnɔ. Wa k'a to ka wajibiya Mali gouvernement kan fɛnɛ ministre ka taa enquête kɛ droit de l'homme mana violer yɔrɔ min na ka ministre ka taa enquête kɛ. Bon ministre ka tila ka wajibiya Mali gouvernement kan fɛnɛ an sigiɲɔgɔn jamana minnu bɛ yen hali n'an n'u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ n'u ka mɔgɔ bɛ an fɛ yan o kana wajibi an fɛ yan. A ma kɛ gulokininkanba ye. A kɛra gulokininkanba ye sa dɛ kɔrɔ. Donc hali ni Barkhane ma na. Ni Barkhane sɔrɔsiw bɛ ministre kɔnɔna la Faransi sɔrɔsiw bɛ Barkhane ministre kɔnɔna la. Sariya bɛ u yamaruya ka taa yɔrɔ bɛɛ hali n'a y'u diya n'u ko k'u bɛ taa Asimi ka ɲɛgɛn kɔnɔna f'u ye ka taa lajɛ ni mɔgɔ dogolen tɛ yen u bɛ taa. O bɛ se ka kɛ. Donc hali ni avion ma na ni u bɛ se ka baara kɛ duguma ka ban mɔgɔ bɛ différence jumɛn b'olu ni ɲɔgɔn cɛ. A kuma ka ca. Voilà donc ne bolo nin kɔni ye fɛn min an kan ka an hakili sigi k'a ko jateminɛ. Farafinw ka jateminɛ Maliyɛnw ka jateminɛ k'a fɔ tubabuw ka dɛmɛ tɛ dɛmɛ ɲɔgɔnya tɛ. Kerunkanya de don. An ka sɛgɛn an ka gɛlɛya o y'olu ka hɛrɛ ye. An ka bɔ gɛlɛya la olu ka sɔrɔ t'o la olu ka nafa t'o la. Sababu fɛn fɛn bɛ se ka anw coro o sababu u b'o de latigɛ. N'o tɛ k'a fɔ an bɛna aw dɛmɛ
e bɛna mɔgɔ min dɛmɛ ko n bɛ fɛ k'an dɛmɛ nin dɛmɛ cogo la e ko ko ayi k'e b'a kɛ i ka hakilinata ye donc e mana dɛmɛ kama voilà o ye jɔnya kura natɔ ye a bɛ fɔ min ma impérialisme maintenant Nations Unies yɛrɛ donna impérialisme na Nations Unies yɛrɛ kɔrɔ o kuma ka ca dɛ Nations Unies ka don a la Nations Unies ɲɛmɔgɔw ye impérialistes ye olu ka jɛkulu sigilen de don donc olu de b'a ko latigɛ i yɛrɛ kɔni jɛkulu kɛra u ka baarakɛminɛn de y'u bolo a fɔra an bɛɛ ta la kɛra an b'a kɔnɔ dɔw b'a kɔnɔ mais dɔw t'a don dɔw b'a kɔnɔ ye anw b'a kɔnɔ mais olu de bɛ a ko latigɛ donc olu ka laɲini de bɛ sabati anw kan wajibi a ka d'an ye a bɛ kɛ a man d'an ye a bɛ kɛ donc maintenant a kɛra impérialisme de ye sisan sa Nations Unies yɛrɛ donn'o kɔnɔ maintenant anw de b'an jɔ k'an ka hakili jagabɔ fɛn min y'an ka intérêt ye ka halisa k'an fasa fili a ma tiɲɛ fɛn dɔ jɛngɛra mais a ma tiɲɛ an ka ɲɛmɔgɔw jɔlen bɛ kan min kan ka fɔ bon a bɛ to an t'a la an ka to kan bani n'an tor'o kan a ma don dɔw la nataw la an sago bɛ sɔrɔ quoi mais n'an sera ka siran dɔrɔn ka segin kɔ n kɔni bɛ min fɔ maliyɛnw k'o faamu faransi occasion min jɛ Mali cili la n'o y'a sɔrɔ n ko tuguni u tɛ Mali jugu u tɛ yen nɔ bilen dɛ n b'o fɔ dɛ Faransi na ko ka Mali ci de wa Faransi na ko ka Mali ci de a kɔrɔ u nana ka Mali filɛbolo ci parce que Mali ye jamana rebelle de ye Mali tɛ se ka Mali bɛ a to Mali ye farafin jamana wɛrɛw ɲɛ bɛ don u la donc u bɛ Mali ci u ka laɲiniw de an ka nɔgɔ bɔ a la u ka laɲiniw de u ye Haïti kɛ cogo min na u bɛ fɛ ka Mali kɛ ten Haïti histoire n'a fɔra n'i y'a mɔgɔw hakili lajigin a la Haïti histoire la Haïtiens ye marifa de ta kan u ka indépendance sɔrɔ Faransi u ye Faransi ci guerre de la k'u ka indépendance sɔrɔ Haïti u ye Faransi ci guerre de la k'u ka indépendance sɔrɔ u kɛlen k'u ka indépendance sɔrɔ a wagati fanga b'u la u nafolo b'u kun fanga b'u la olu bolo don u ka wagande kɔnɔ nɔgɔ ka wari di Grec'u ma la Grèce o b'a sɔrɔ Grec'u bɛ Empire Ottoman u b'a fɔ o ma ko Turki wala olu ka Turki bɔra jamana min na n'o a bɛ fɔ o ma ko Empire Ottoman Grec'u tun b'olu ka mara kɔnɔ Haïtiens de ye marifa d'u ma ka kɛlɛkɛlaw d'u ma ka wari d'u ma u ka u yɛrɛ dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ ka bɔ Ottoman ka jɔnya kɔnɔ Haïtiens de ye Amérique latine u b'a fɔ o ma Amérique du Sud o jamana caman dɛmɛ u ka bɔ Portugais ni Espagnol ka jɔnya kɔnɔ donc o kɛlen Américains ni Français ni Européens tɔw olu tigɛ di ɲɔgɔn ma ka dabiri kɛ Haïti la bi bi na Haïti Mali vie ka nɔgɔn ni Haïti vie ye bon o de ɲɔgɔnna ɲini k'a ɲɛsin an ma ni mɔgɔw t'a faamu u k'a faamu n'an bɛ an wuli k'an jɔ an bɛ wuli k'an jɔ n'an tɛ wuli k'an jɔ an ka wuli k'an jɔ n'o tɛ bi b'an ye sini c'est pas évident dɛ a kuma ka ca voilà donc Nations Unies b'o baara de la an k'a faamu k'a fɔ Nations Unies tɛ anw kama olu ka agenda de bɛ ɲɔgɔn fɛ o agenda o tɛ dɔwɛrɛ ye Nations Unies jamana tɔw i b'a dɔn nin fɛn dossier in sen fɛ Royaume-Uni n'o ye Angleterre ka jamana ye ani Américains de ye nin dossier ta u kolo la k'u kɔgɔ da Irisiw ni Siniwaw kɔgɔ la ka jamana tɔw fara u kan ka a dabiri Mali da la n bɛ segin a kan Royaume-Uni n'o a bɛ fɔ o ma ko Anglew ka jamana ani Américains olu dun tigɛ di ɲɔgɔn ma ka fara Faransi kan k'a dabiri jamana tɔw da la Mali da la donc o lawuli an ka hɛrɛ kama a kuma ka ca wajibi la fo an k'aw dɛmɛ wajibi la o y'an ka hɛrɛ ye o t'an ka hɛrɛ ye dɛ donc o kɔrɔ de an ka janto an yɛrɛ la a faamuna kɔrɔ voilà an balima minnu bɛ baara kɛ nɔ u ka hakɛ to mais olu man dɔgɔ olu ka dɔgɔ jamana kɔnɔ maliyɛn ye mɔgɔ miliyɔn 20 ni kɔ de olu ka baara n'u ka nafa u bɛ wari min d'u ma u kana ɲaga o la o tɛ foyi ye u bɛ min di u yɛrɛ tɔw damaw ma sani tɔw kana sani minisuma kana ɲi kun b'u da tɔw ma ɲi don o la dɛ somɔgɔw de ɲi don o la d'accord ni tɔw taara fɛnɛ u ɲi a tɛ bin ni Ala sɔnna a tɛ bin o tuma an ka da an yɛrɛ la an ka jɔ an kolo la ni Ala sɔnna ma inchallah merci beaucoup Kɔrɔ Amadu Jalo
merci ajara ya ko sobere ala ka bala nya ngulal sa amin rabbi ala ka antonio ala ka saka songo manyino ko de planta la ko plan fo da ya ko ni saka songo bina ni ala salama iba bo asimi ka tike ka surun ko jugu asimi ka surun ya ka kuma president ka surun atike ka surun ne to di abulo te fente burga ba ko sikono mais nga ka furaju se yoro la koro ka furaju se o anya delicate se fente ka tri na ma ci ala ba na marse ka ta kuluba ha ala kana se foi aywa merci ko la claire ni kunye koro Amadou Diallo ye ale ye kunafondila ye en ene do kadaka abe ni barana abe san chama bo doyen no ama fo ko sebe ameta nya fe malaba anga seka ota wala sa jamka anga soga dansi alela tout de suite ambalma actuel media flebaro inafo anya faye togomina mamme amboni amena kuma tengwale ale ye Pap Diallo yere wono debu sur la rampa ni pap fola ko ni gere fola keleke chef fola chefari fola ale ko ni mammi yabisa ko aka fari ko sebe ale de be yambul ko ramina kuma teng ala munisma ko sanklen fala olu ka baraka mais mali gouvernement era ka foko la sigim kala ni olu ko recommandation mun ke ko o bima tabara o kum ko na ko munisma be to en faire sanklen mais femi o ga tanga sigi ko mouvement ko te fo ni mali ko ni ma yamara du ko seka abarake Pap Diallo oui ay Francis gain barkon gena barka gena mali bona G5 Sahel la mali bona G5 Sahel la bon munisma fana kota mesina yala am tan kelen la wa an kelen te ani faso an kelen te de ani jem barka de biñon bulu d'abord ani mignon bolo do ko boni fembe no masara mania no bo nyon bolo o ko fe ani anga jamana de faso to be nyon bolo farafina faso de jama be peuple be banko mais c'est là autant encore non ngo peuple le kodo peuple mais on nyama me peuple représenter parce que non c'est là où mi ma c'est là de voilà ça c'est que jamana farafina jamana don de lafiya ga akira mina miye bi akira farafika jomina oli wala sa ka se a gerte de sigi akanga mo mun lafiya donc olu banko bon il y a ça farafika jamana tellement pas de be olu fana bel ka deme fana be anga faso yi o be ko fe Vladimir Putin ga jamana no Russie olu fana banko o ga deme banye sino fana banko Jen jamana ba ala la femme diengono abebanko donc ankelente ministre beta pour mata ministre tara 5 km tara ba fendro o mashiba tara ba fe o fale ko dugu tara kata bo en fe o stane dugu gene ga ba fe ni ministre tara pe dugu mon pas de bras en fe woni de bras sena pap ankeleme sea awo ankelente wa dafale do andafale wa andafale do andalamando awa ko to matière alors Pap Diallo ministre ko ya ira ko ulubena mali e kuma kam fo ko ministre kana me ko France kana en appui aérien yala kele ko gagné wa muna an ko ministre te fo gable ni ama yamara duma voilà parce que j'étais nettement de terrain kai ka fo ko mi kunana en fait kale de bagaye ja ale ko tshenya baga no e France duguni France donc au code de la fiena ame bon mi kala manja au France kelen tlara ministre ke Brifini ka awa ka Brifini ana jamana kono donc ina dugu mi ma akono donc avec le ministre de France ko o bara dugu ke ana jamana kono na ganje bega na famio ko bara dugu munundo masiba ko ba do kata kan adamado ku mne ku ujini adamado mne buso ku kono fara ka bugu jini ka bakan fara ka palo jini ka fo communiste de be ka mo bla ko baradu ke anga jamana ko na ambra o de kalama voilà donc ambole o kalama nyemo ya ka fo ko communiste ya fana wulela anga jamana ko ku mingama o ku utala ka se ko barke donc anga jamana nyemo yu unyeshi o bodinga ma do ani jamana wa nyotia munu hanan jelendo
Awo ni risibo la kosobe. Anga tchebalen baimbe ni oye camarade, ministre de la Défense. Donc, allez, mina tcheman bau de sang. Donc, mina tcheman nana avion tchara. Donc, comme avion tchara c'est ça, aya ye odona anga ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Outra oni konnana Francika la télé kofe, ani anglais ka la télé kofe. Ayo kumata ako bon. Oluye la uniforme mikeni ka yesi Francika mako Francika ko sona ka sa tcheka bon anga bana konnana o fola. Maintenant flana ukoko pangu foi kana wuli ka so anyamara bata ufe. Donc o konnana o nyal tiwa ko muna. Akoko ko Mali nyamro so uye bara boloda kamina chemasa o mina konnana avion kacha. O avion mi tchara a dia anga so be ka monter en puissance, l'armée monte en puissance. Donc au puissance mi kirati ça, tamanke anga avion tchara abla jokote. Ko place brete anga tangolo kono. Ko Mali awa ko place brete. Ko parce que ko Mali avion be ya yala tuba ba yala tuba ba juguini tuba ba juguini o tuba kelna. Ko donc ko oluga avion place brete ko place di ministre Moroma wa ma place di français ma. Wa ma place di Takubama. Wa ma place di Chisema. Ko o avion place o straté sans fait. Ko anga so suga milon tara ko du sans fait afana. Ko donc ko ni ministre mo fana se ka foku be yele ka foku be ta yala sans fait. Ko bo anga so su mu fe o galabu wulu ko dugu o kana ta balidon ka muguti o wala magwa avion la ji ko to awa de fo Abdoulaye Diop taw kuma de fo onina jebe na ka yaka ko kunu Mali ani bi Mali tekele ko Mali ko kuma ko ambe awa ko anga so su ko ketu ta la tuni na ko tu la tuni o fanga na ko tu nan da faleno donc du butel de ben ça ko donc ko rana me ministre de fond ko tout kono voilà donc on sera prêt de sans fait ko ga ko France katara ko ni ministre tay ko ni ministre de la wuli a jomi anga de ma kono ko sera auna folo nous sera anga so sula ni so sera placé de so sango kono na o mona ba fo ministre bo na aka pungu ta ga yala ndoro la gani yemara maduma nous a ko ba wuli u yere katara foko ko be na yala anga sango sans fait o pana ni fam nous so où il y a des responsabilités. Donc, au moins, nous payons des caractères pas. Donc, moi, on t'a tenu mieux ou mieux. Si ça, ministre de de ko, ko olu tesi ka to anga jamana konnana. Kadaka olu te la kana kono, olu la kana baga yemi o farasi. Bon, en fana mo fana ko bogo farasi ko ni gena kaba. Ko donc ne abela kana wari ni wala kana wari ni wala ni la kana tawla dro absera mi no ta so basi fuitala. Donc kuma ngira temi. Donc kuma ikelen ta sisa utala babula. Donc babu kelen sa abla job jara non ta na malila. Donc anga la figi 2000b oni konoyi. Donc oni mo de sharia ba. Ka sangele fra ministre mo ka manaka. Donc au kele anye kuma mu fo mo so ateme akuma stratement fait. Parce que aguma jeni ministre mo ka manal renouveler parce que na be renouveler sharia ba ya tout na mali ka renouveler. Mais on ne sait pas renouveler quand là pour imposer en coup. Donc ko be manal renouveler ko ga ko comme bon arrêter parce que au second est tout là. Mais français tu n'as plus qu'à le la kana. Ja o yɔrɔ la an y'a faamuya k'a fɔ ja MINUSMA avion min bɛ MINUSMA ninnu mɔgɔ min bolo yan ja faransi ka avion fana de don. Awɔ ja o fana de don ja an bɛ ka danaya da MINUSMA fana kan ja MINUSMA fana bɛ janfajuguba de la. Donc o kuma de b'a yira k'a fɔ ko ja minnu b'a fɔ k'a fɔ ko MINUSMA b'a la ka mercenaires entraîner an fɛ yen. MINUSMA b'a la ka minɛnw di mercenaires ma terroristes ma. Ja MINUSMA ye Mali kɔnɔ c'est-à-dire la MINUSMA est une mission terroriste au Mali. La MINUSMA est une mission terroriste au Mali. Oui, la MINUSMA est une mission terroriste au Mali. Comme les accusations n'est pas. Non, Adalou, il m'a pas de de Mamboulou. Dalou Bala, on m'a fait Dalou Babela. Pas n'est des papes. Elle n'est pas ou ni amour de fila. J'aimerais qu'on a meilleur de tenter de nous. Anticipé un film, mais même si j'ai la seconde. Mais j'ai la seconde bêta chica, pas mamna. Ou à son MINUSMA Roma Jalao. Ou à son avion Mimboulou, avion Bademba. Ou qu'à avion moteur vous dort, fallait le jour. Nga o ya to ni
pour que Frali a fait. On a dit Frali qui era, avec Fogo A, ko Mali armée d'Ezra, comme une femme au Katuya. Où de Kéo. Donc, en tout cas, pour comment tu peux aller pour moi, mais soit avec Tchéna, un boulot, parce que ou à souvent de quoi, à mi-rondon, vous ne parlez pas de là, où il n'y a pas de mana. Donc, nous encore dans le moment où on est assez flat. Odato, voilà, Odato, les chiens, Alta, ou Bala Goudé, ou Tchan, ou Tika. Dans Dorato, nous matons à Djala, ou Beta à Gouala. C'est que si vous n'avez pas à faire. À Fomona. Papa. Voilà. Oui. Yala ni kelen ko an kelen ga fɔ ko ministre de sanzara kɔnɔna yala a tɛna Mali ka ko tɔ gɛlɛya diɲɛ ɲɛkɔrɔ wa kuma ka laban na non ministre ye telikɛla de o a b'a fɔ ni wara tasula a b'a fɔ ni wara tasula sa n'a fɔ ko wara do échapper ka bɔ sisan wara y'a minɛ ka bila sanzara kɔnɔ wa a ka bila yɛrɛ ma jumɛn da ka di jamanadenw na mais pap ne ma ɲɛ ministre bɛ ka baaralankolo kan fɛ mais munna ɲɛmɔgɔ t'u gɛn olu de u ka sɛngɛlɛ fɛrɛ u ka mandat kan ma faamuya mais munna ɲɛmɔgɔ t'u fɔ k'u ka taa k'u ka bɔ an fɛ yen awɔ mais munna ɲɛmɔgɔ t'u gɛn awɔ ayi sisan mɔgɔ dɔ min faamuya c'est que baara jamana kɔnɔna na ɲɛmɔgɔw bɛ yen jamanadenw bɛ yen bɛɛ n'i ka baara de don par exemple yɛrɛbolo debout sur les remparts an wulila k'an jɔ e yɛrɛ fana tɛ kun b'o la o bien sûr 2019 an wulila k'an jɔ ka bɔ France ta est ce que an ɲɛmɔgɔ kɔnɔ a ko la ayi an ma ɲɛmɔgɔ kɔnɔ a ko la o an y'a baara de kɛ o kɛra donc o kelen fana de kɛ ministre na o de y'a to an bɛ wele bila maliyɛnden bɛɛ ye fan bɛɛ dugu bɛɛ kɔnɔ surtout Bamakɔ yan bɛɛ k'i labɛn ministre kama ka taa kan sɔɔni an bɛna wele bolo da n'u y'a kɔrɔbɔ n'an y'a ye hali u ɲɛkisɛ kan k'u b'a fɛ ko fitinin kɛ ka ɲɛsin an ka jamana kan wa yɔrɔ min filɛ nin Senu u kan ka taa awɔ wa yɔrɔ min filɛ Senu aw de fɔ u kan ka minɛn min ta ka taa n'a ye u k'a ta ka taa n'a ye min kan ka to Mali kɔnɔ o bɛ to an bolo yan donc an ka tila cogo min na an bɛ taa u fɛ yen an b'a f'u ɲɛna bon nin y'an ta ye nin y'aw ta ye donc an bɛ tɛmɛ an bɛ to n'an ta ye ayi non o kuma o dilen don an k'o f'u ɲɛna mais n ko a bɛ kalo 3 ɲɔgɔnna bɔ n bɛ kalo 2 ɲɔgɔnna bɔ an ye ɲɔgɔn ye kɛ parce que o y'a sɔrɔ ministre ye rapport kɛ ka nkalon ta ka da an ka jamana sɔrɔsiw kan ko an bɛ fila faga la donc o ye kuma min kɛ yɛrɛbolo debout sur les remparts an kun ka laɲini k'a fɔ ko bon an bɛ taa kalankɛ da u ye donc an kun ye mɔgɔ 5 de ta bon mɔgɔ 8 de ta ne yɛrɛ kun bɛ o délégation ɲɛmɔgɔya la donc an kun kan ka taga u fɛ yen ka taa fɔ ɲɛna bon ni an seginna ni manamanakan 2 kan ka jamana kan na a b'aw kun n'a kala ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ donc an kun ka ah non, bi an bɛ yɔrɔ na kilomètre tuguni o. mais kuna kala pago ni ne non de fɔlɔ non parce que an fɔlɔ kun ye u koso ka sa mais ni sina u k'u ana kala u ka ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a tɛ se ka sigi ta k'a fɔ k'u b'an faga tigɛ ka an ka musokɔrɔbaw n'an ka tɔw ka an na ka an ja wuli an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ a tɛ jɛnɛ tuguni o n'a bannen don kunun Mali ani bi Mali tɛ kelen dɛ bi an dafalen don an wasalen don an b'an ka jamana de kɔnɔ an b'an ka jamana lafasa donc an kun taara k'an b'o kanga de da u ye mais comme an dɔw tun bɛ bolo di moment na olu ko ko bon ko an ka jateminɛ kɛ fɔlɔ an ka wagaya kɛ u fɛ fɔlɔ ka jateminɛ kɛ mais o jateminɛ kɔnɔ an ye ka fɔ ja u kana yɛrɛ depuis ka tiɲɛ ka taa fɛ donc an ye bɔli min kɛ o bɔli o bɔra ma nka n'an bɛ taa don min na kɔni an mɔgɔ 8 tɛ taa dɛ an mɔgɔ miliyɔn 8 de bɛ taa don ala k'an kisi d'o ma Papu awɔ an mɔgɔ miliyɔn 8 de bɛ taa don ala kana se foyi Papu non ala ko tɛ na ala ko bɔra nin ko ninnu na fɛn kɔni ɲɛ kɛnɛ de sa an farimalama de don ala b'an kɔ donc min daga di olu la kɔni u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de fɔ o ɲɛna o de y'a nɔgɔ mais ne ko mun de ma jamana t'u bolo wa jagoya de mɔgɔ dɛmɛ yan jagoya tɛ o ko a ka ɲi ten ko an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ ni an bɛ fɛ ka lakana bi an bɛ fɛ ka lakana faamaw de fɛ force armée malienne an bɛ fɛ ka lakana olu de fɛ an bɛ fɛ ka lakana Camara n'a ka cɛw de fɛ an bɛ fɛ ka lakana comment on appelle chef n'a ka cɛw de fɛ o de ka d'an ye bi an ka caporal de ka d'an ye bi o ka d'an ye bi ni fɛn bɛɛ an tɛ général français fɛ an tɛ général foyi fɛ an ka jamana kɔnɔna na bi a banna a faamuna Papu voilà donc o de m'an bolo an b'i fo gere merci bien mais tɔgɔ nin dabila Papu ya tɔgɔ nin dabila c'est i ka tɔgɔ nin dabila quoi Papu jumɛn n ko i ka tɔgɔ nin dabila ay non neni tɛ o i bɛ taa kaso wala nin de kama n'est-ce pas neni e kuma taa kaso wala nin de kama wa m'a faamuya n ko e kuma taa kaso wala nin de kama wa nin kama
Non, non, mais bon, c'est bon, que vous n'avez qu'à mater. N'avez qu'à mater parce que pas de Koundou. Parce que, ouais, pas de Koundou, parce que pour dire tout les mis, c'est mis pour Galoba de Kumakono. Galoba de Guémet, comme les références que tu m'as dit, je parle à terre, quoi. Papa, à Kaïta, article B, papa, à Kaïta. Ah non, non, mais parce que il faut que le mot bâtard. Mais parce que les agissements qui sont merci beaucoup, Diallo. Merci beaucoup. Ni papi, ni koni, ni papi, on voit là, on voit nous voilà coucher. Aïe, non, il y a pas de noir, En fait, c'est une question de milieu, quoi, parce que nous, les mineurs, à te colou, d'accord. Maintenant, on est pas tout le temps. D'accord. C'est que nous, ce sont les sorciers. Je suis bon de tout. Voilà, c'est juste. Non, c'est sérieusement par là. Ce sont des sorciers. Nous, on déclare. Maintenant, je suis bon à faire. Donc, je suis bon à faire. Voilà. Papa Mifou, Diallo. Merci bien. Merci beaucoup. Ni ko Papa Diallo ye yele ro debu silo ampar. Tonde ale tu ya mbulu ko an kuma temo ale aka from ta fain ka keni an bi babuye jam kan la sel ma abama keni adinga fe technique la bi ma voilà ma kelinte ma fla se ku silama ka ale bulu ko negawla kata se ka jatu soma ale ko caméra la et montage la avita kumba Diallo soray diffusion na abene rechon le soray ndek ma mbolo bi ma saba an wele bla oluma seru umar Traoré ale kuna fondila Amadou Diallo yo kuna fondila Pape Diallo re debu sur le rempart en kuma mi ko to ko ministre kamanda ko san kelen farla au camp mais mali koni sama mali be ou ka to ya me ko oubla sans ara konana jamkay ensuite en direct amé afou avec la raso en chaîne YouTube kan ni en site internet www.actuelmedia.net amwa fo jamana ala ka kulusuma et amé c'est tout Peter touch côté no justice no peace, somebody crying for peace mais nobody crying for justice, no peace. Tant qu'il n'y a pas de la justice, il n'y aura jamais de la paix. Akamanyo vraiment.